Dan pada 24 jam terakhir, Iran menggempur kapal pasukan Amerika Serikat dengan rudal di Selat Hormuz. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan gencatan senjata dengan Iran belum berakhir. No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened, and we said we would defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that, and ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. But certainly, we would urge Iran to be prudent in the actions that they take to keep that underneath this threshold. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce. All the things that happened before, and only Iran is contesting. So right now, the ceasefire certainly. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan operasi Project Freedom di Selat Hormuz hanya 2 hari setelah operasi berjalan. Penangguhan untuk memberikan ruang tercapainya kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sementara operasi Project Freedom di Selat Hormuz. Penangguhan hanya 2 hari setelah operasi diberlakukan. Penangguhan bertujuan memberikan ruang bagi negosiasi final kesepakatan dengan Iran, menyusul adanya kemajuan signifikan dalam pembicaraan kedua negara. Lewat media sosialnya, Presiden Trump menyatakan berdasarkan permintaan dari Pakistan dan beberapa negara lain, operasi Freedom ditunda sementara untuk melihat apakah kesepakatan damai dengan Iran bisa benar-benar tercapai. Operasi Project Freedom dimulai sejak Senin kemarin, bertujuan membantu kapal dagang keluar dari blokade di Selat Hormuz. Meski operasi ditunda, namun Presiden Trump menyatakan blokade di Selat Hormuz tetap berlaku secara penuh. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. 2 helikopter dikerahkan untuk pencarian. Sebuah pesawat KC-135R Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat diduga jatuh saat terbang di atas Teluk Arab dekat Selat Hormuz. Pesawat KC-135R ini beroperasi dari Pangkalan Udara Al-Dafa, Uni Emirat Arab. Menurut data pelacakan penerbangan, menunjukkan pesawat tanker milik AS ini turun dan bergerak sambil menuju Qatar sebelum hilang dari radar umum. 2 helikopter Airbus H125 lepas landas dari Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan AS atau CENTCOM atas peristiwa tersebut. Kilang minyak di Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab terbakar hebat usai dilaporkan terkena serangan drone. Pihak Uni Emirat Arab menuduh Iran yang melancarkan serangan. Detik-detik terbakarnya Pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk, terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan sejumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan. Pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang melancarkan serangan dan berpotensi meningkatkan ketegangan di Teluk. Namun seorang perwira militer Iran membantah dan Iran tak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di kilang minyak milik Uni Emirat Arab di Pelabuhan Fujairah. Serangan yang diduga dari drone berdampak langsung pada operasional penerbangan. Sejumlah penerbangan menuju Uni Emirat Arab dialihkan ke Muscat, Oman. Otoritas juga sempat menutup seluruh bandara sebagai langkah pengamanan. Iran juga tegas membantah serang fasilitas di Pelabuhan Fujairah Uni Emirat Arab. Bahkan Iran mengklaim tidak memiliki rencana menyerang industri minyak di dekat Selat Hormuz. Sebaliknya, Iran menuding Amerika Serikat dalang di balik serangan tersebut.
Iran tidak bertanggung jawab atas kebakaran di industri minyak di Pelabuhan Fujairah. Bantahan itu dilontarkan lantaran Iran tidak pernah dan saat ini tidak berencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran justru menuduh militer Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Iran menyebut kebakaran di salah satu zona minyak di Pelabuhan Fujairah memicu kekhawatiran eskalasi regional. Sementara Uni Emirat Arab menganggap penargetan pelayaran komersial serta penggunaan Selat Hormuz sebagai alat tekanan atau pemerasan ekonomi merupakan tindakan yang dilakukan Iran dan menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan dan penduduknya serta keamanan energi global. Sementara itu, Jerman dan Portugal mendesak Iran untuk membuka blokade di Selat Hormuz. Negara-negara anggota NATO pun akan bertemu untuk membahas langkah kerjasama pengamanan bersama dengan Amerika Serikat. Natürlich auch über die Lage in der Straße von Hormuz. Mit der Seefahrernation Portugal teilen wir das Bewusstsein für die Bedeutung freier und sicherer Seewege. Die iranische Blockade dieses Seeweges der Straße von Hormuz schadet unserer Wirtschaft, sowohl in Portugal als auch in Deutschland. Wir setzen uns deshalb gemeinsam dafür ein, die Freiheit der Seewege so schnell wie möglich wiederherzustellen. Und wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, das wissen Sie, dann steht Deutschland bereit, sich auch militärisch für die dauerhafte Aufrechterhaltung der Freiheit der Seewege einzusetzen. Dazu ist ein erstes deutsches Schiff bereits unterwegs in das östliche Mittelmeer, wo es vorstationiert wird. Ich habe im Übrigen auch vor dem Europäischen Rat vor 10 Tagen dafür geworben, den Sanktionsdruck auf Teheran zu erhöhen, wenn die Straße von Hormuz weiter blockiert bleibt. Unsere gemeinsame Botschaft lautet, der Iran muss an den Verhandlungstisch kommen, er muss aufhören, auf Zeit zu spielen. Er darf nicht länger die Region und die ganze Welt zur Geisel nehmen. Das militärische Nuklearprogramm muss endgültig und für immer. این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، یعنی تو این جنایت دست Pemirsa, pemerintah Iran bersikukuh untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika Serikat nekat menerobos masuk. Angkatan bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran, Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran.
Meski terus di bawah tekanan, Iran kembali memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak merebut Selat Hormuz. Iran pun dengan tegas menyebut Selat Hormuz sebagai garis merah dan tak segan menenggelamkan kapal-kapal yang melanggar aturan di selat ini. توجه بکنن جدی بگیرن اخطارها و هشدارهای سرلشکر عبداللهی رو رئیس قرارگاه ارشد که خاتم الانبیا رو اینا رو جدی بگیرن و قاعدتا اگر بی توجه باشن ما حتی نظرم رو دارم میگم ما حتی به قیمت جنگی دوباره تنگه هرمز رو از دست نخواهیم داد. امریکایی‌ها بفهمند تنگه هرمز خط قرمز ماست. امریکایی‌ها باید مطالعه بکنن این پایگاه به دردشون نمیخوره. اگر نگران منطقه‌اند که به دروغ میگن ما با کشورهای منطقه رو امن نگه می‌داریم. و اگر آدم بشن ما بنای جنگ با اونها رو نداریم. کما این که تا حال نداشتیم در ارشد که 47 سال گذشته و اینها. اونها هم منطقی باید برسن به این نتیجه که جمع کردن پایگاه ها براشون مقرون به صرفه تر است تا تجهیز دوباره، بازسازی دوباره، سلاح آوردن دوباره و امکانات دوباره. بهترین راه برای امریکا این هست که خودش رو بکشه کنار از این جنگ. حالا اعلام شکست نمیخواد بکنه، فلان نمیخواد بکنه، اینها اعلام کنه کار تمام شد. دقیقاً. مردم دنیا خودشون نتیجه گیری هاشون رو میکنن. ما نه خواهان توقف صادرات نفت از منطقه هستیم، نه خواهان توقف تجارت در این منطقه هستیم که برخی از تجارت ها مثل کود شیمیایی، پتروشیمی ها، غیره ذالک و اینا تقریبا کل دنیا